Dini जों मुइतुमा खालायचिनि 2022 12 तारिख मार्च Astabal चिनि तिप्रामो थानी मास गैदरिंग प्रोग्राम नो आ प्रोग्राम हाक लेखा तिप्रा गनांगिनो किंतु जोंनो फ्रु बखाव दुख रमा हैकैनो बिनि कथैनो जों मा नायले खायचे चिनि ताखु Moses Debbarma bo Shimna বিধানসভা কেন্দ্রনিনো হরকসা বড় এবং সিমনা টমাগারিনি চিনি এমডিসি তাকো বকরা রবীন্দ্র দেববর্মা বড় আসুকজা আজ ওরাও जों बोबाग्रा थांगै बोबाग्रा कग्रिमान दङ जे एडिसि हाफां बिनि फेमिलिनि गाना जोंबो जानाय এবং থ্বিনাই মসেস দেববর্মানো অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতানবো কাইসা জায়গা दङ आ হিউম্যানিটি ন নাयै जों कायसा बिनि परिबारो चाक्रिनाय आको घोषणा खालामबाय and I am very happy তিনি তাকুক মসেস দেববর্মানি বিহিক পিপলস নেতা দেববর্মানো जों वाटलक दैथु चिनि साब जोनाल अफिसार आईएएस अफिसार जों दिनै बनारो कायसा एमप्लयी हिसाबै पार्ट टाइम वर्कर PTW with all office orders, all valid process maintained clai, EC approval nahari, application process clai with all formalities. Oro uno bipokho dol jodi chongkai je nirbachon age gimmick phulugnan bage chakrigo, there is no scope. There is a provision of PTW, and we have maintained all formalities. Chini executive committee ni one and all joto members of signature ruino approval nahari chintini bono chini employee hisabe kaisa offer yapari diman tobe mo offer borom ganang CM ni bisingti sangrinan musuman bat CM Shillongo thangjak ebong bo hasteni fataro tongu so join mark laisenai borom ni kaisa Naharmung এবং বড় নাইও যে ইডিএডিসি হাফাংনি বিসিংতি অমা সাকলাই যাকু so I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority তিনি কোনো বিনি appointment